Babana ya Nzambi bubiyayi betume kutambula diaka bankenda ya Yesu Kristo. Mardi le 17 novembre 2020 beto kena kubanda kilokola na nkumbu ya tata na ya mwana na ya mpeve ya longo bikalemvo wa mfumu wetu Yesu Kristo wakala yebeno babonsono ikuma lubomba sanamu mambu mamo luyangala lantanguza zonsono lusambila yekalulembwa niko lusambila yekalulembwa niko. Ameno. Nina yina kisika ngekele betelama betokena kuyimbila Cantique 314 kintwaji Tala babo bulukona ngambila tala babo bulutongo kakana itaka kana mutangu wakoyo itaka nina kuitu etamu ya bana batie na kuita nina batia yuma ya yo bebe ya tukula kayu tukwa batu kusambila lulendo yange Nzambi ya moyo mavanga ya mpungu tulendo tambula nkembo na nzitusu na masika na nzitusu ngekele Nzambi ngeke kubikana kaka Nzambi tata betome kulungisa luzolo yange ve betome kuvola masumu memfumu bantangu nyoso betu kena kukwisa na makulu yange kula beto na kati ya kinanga ya masumu ngesingeke ya kukangwa na bifu ya masumu kaka ningele na kukutula beto zibula beto mvimba sukula beto velisa beto na insi ya lulendo ya menga yange beto mekujali sange kilokola yai lulendo ya mpeve ya longo mavanga ya mpeve ya longo ngwilu na ndongolo ya mpeve ya longo bika ya kumonika na kilokola yai bampeve nyoso kena lutumu ya ngebe Yesu Kristo yave kwa mikangu bika ya kukatukila beto sola kuwa ndinga ya mpeve ya longo na ntwadi sulu ya Yesu Kristo mbatukunu na nsukunu na nkumbu ya Yesu. Amen. Kibundu ya Nzambi bana ya Nzambi mambu ya Nzambi kena kuzonza na beto kusambila na beto kulemba ve nina mambu yai mekuyonzika beto diaka na suka yai eyinza ya mvimba babane ya Nzambi baina Yesu kufuilaka na likulusi kisika ni kisika ina ngeki ya kuvwanda tokisika ni kisika ina ngebe kukota na kilokola yai palongo ya Yesu mbote ya beno mbote bana na Nzambe mbote na
biso ya koleka. Kedika nzambi kusakumuna beto yali kusajila beto ya kulutila kunga ke kulakisa kiese ina nzambi ke kusadila beto. Nzambe dila bosano ya leke. 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 Ya leke, ya leke, ya leke, ya leke, kumisa. Nzambe ya leke, ya leke, ya leke, ya leke, kumisa. Kibuku ya mambo ya nzambi ya ngonda yayo. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Umekulomba na mama lisike kusambila na kukuvika betu na kuwa mambo ya nzambi. Betu ke kusambila. Ntangu mekulunga tata nzambi ya kuwaninga yange inange mekukubikila beto. Nina yina avuandisa beto na makulu yange tata nzambi. Na kuwa mambo yange na kudimba na kusadila yao. Katula bimpeve nyoso yina ke na kusala vuanzi. Na kuvutikisa diaka beto na manima akabuako na bayinzo mayindu kuvutuka diaka mena mmomo ya itata nzambi kusa kuvuandisa beto sadila kisielo yange ya ingebe kusola yoka bikoba ya yani kaka mpeve yange tata nzambi kubasisa nyoso yinange nzambi ingebe kukubikila beto bieka mambu yange mtindu kele zona na levo yange. Amen. Amen. Kunga ina kikubika betu na kuwa mambo ya nzambi. Kamumpamba ko mono ilugo kete. Kamumpamba ko mono ilugo kete. Wane uwa. Makumena ya mima kuitukata wane uwa. Makumena ya mima kuitukata. Beto teme que na kuzonzila l'expérience des enfants de Dieu elikia ya bana na nzambe vuvu kia bana banzambi kivuvu ya bana ya nzambi ena teme ya bamepesa beto mambo ya nzambi ke na 2 Thessaloniciens chapitre 2 13 à 17 beto ke kuwa ntangulu. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen.
matondo mambo betu mekuwa mutindu bamekulonga beto mutindu betu mekutanga mambo ya nzambi kena kuzonzela beto l'espérance des enfants de Dieu expérience kele yiki elikia ezanini elikia ni eloko wana na sina timo tema nangana tiko ndima nangati eloko oyo na kozwango namoni yango na mte menazana kati na konjima nanga na sina njimiti eloko oyo na juu yango ezo senga na moto tu awana emokili azala na elikia yake na kulomba na muntu nyonso na mtoto yani vuanda na kivuvu ni na mutindu kima ina mume kule kila disha kiminu timume kutambula ya mume sadila ya kivuvu menabunu mukuzwa yao to mume kuzwa yao memuke na kuvingila yao na kati ya kiminu nyonso. Enfant de Dieu ni nani? Enfant de Dieu ni muntu na mekunjima tata nzambi bonso mwana na mekunjima tata nzambi bonso mfumu na kivukisi ke kujiataka na misiku ya tata nzambi ke kusadilaka tata nzambi ni yani na kena kubikwa mwana ya nzambi eba bezonza na beto elikia ya bana na nzambe kivuvu ya bana ya nzambi na yinzaba bantu lenda kusala bivuvu na bima mutindu na mutindu mena kati ya mambo ya ibete mekutanga na visuel tumwa Pauli yani mekusa kutala ti dibundu ya Tesalonika ina kutungwa maka na mpeve na kiminu na kivuvu mekivuvu ya bavu aligiaka pena ntalisi ya tata nzambi nina yina tata nzambi kekuhumunina yanji diambu yai mukanda yai samu yandi kufilisa yao na dibundu yai na kuzonza na bauti beno kusikila kaka na mfumu samu chidibundu ya Tesalonika vwali kuninguswa na bitembo ya mutindu na mutindu meyali yani kena kuzonza na bau kasi bandeko tesengeli kopesa nzambe merci tango nyonso bakundi betu fana kuvutula matondo na kutonda tata nzambi bantangu nyonso samu chizola ya yandi kele na katikati ya beto samu chinzambi kuzolaka beto tuka na mbatukulu na kufuluswa beto emliekolo ya yandi na mpeve na kiminu ya maketika yango wana to yoka kanzambe azali molimo esengeli bato oyo bakosambela ye basambela ye na molimo na bosolo sabuti kivuvu ya dibundu ya Tesalonika bali kukota na kati ya kulemba enina yina na kati ya msiamusunu ya mambo ya nzambi yaye yani kena kuzonza na bauti bebe fwana kusamuna samu ya mbote ya nkembo ya Yesu Kristo eni mambo yaye bete kena kusamuna beto bubu yaye na inza ya mvimba yina kena kuvuluswa inza ya mvimba samu chibeto kutambulaka mpulusu na Yesu Kristo yina kusaku kula beto na kinanga enina kati kaka ya mambo yaye yani kena kuzonzila beto ti na beto babane ya nzambi beto fana kunata kimbani ya Yesu Kristo kusamuna mambo ya nzambi yina kikina kuwa mambo ya nzambi na suka yaye tona bayina kina kutambula ba ojo ya kuvwanda bekata ya ngemosi mengefa na kupesa osiba pandi kisika ngeke na kisalu longa mambo ya nzambi na zani longa mambo ya nzambi yakele samu na nkemo ya tata nzambi ena yina beto kina kulonga mambo ya nzambi beto fana kusikila na tata nzambi mutindu yani kina kuzonza na beto ti la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beto fana kulakisa kiminu ya beto na yina beto kina kona kusamuna mpe mambo ya nzambi ena yina beto kina kusamuna mambo ya nzambi beto fana kujiata na kati ya kiminu na kulakisa luzolo ya Yesu Kristo sabuti tata ya beto nzambi tuka na mbatukunu yadu kuzolaka beto ena zola yadu kuzolisilaka beto levo ya yali eternel kena kusikila na bantangu yoso na katikati ya beto ena kivuvu ya yali na kati ya beto enina nikina kuzonza ti kivuvu ya bana ya nzambi elikia ya bana na nzambe pandi ya munu kivuvu ya ngenge kena kutula na wako tem yani kena kuzonza ti mbombolo na kati ya bantima ya beto na kusiama na kutatamana mavanga ya mbote na nzila ya mambo ya nzambi
pangi ya munu obakundi bayina ni kusolaka wapi kisika ngekele wapi diambu ina kena kuzezisa deja kiminu yange wapi diambu ina mekukatula kivuvu yange na ntalisi ya tata nsambi wapi diambu ina mekusabati nge kivuvu yange kufuada diakabe na ntalisi ya tata nsambi yani mosi yani kena kuzonza na beto na mambo yani kena kuzonza na beto na kulakisa beto tibeto fana kusala kaka kivuvu na yani kena kuzonza beto tibika kasa kumunua mundu usanga vuvu muyave iyali ubeki yave ivuvu kianti bika mundu inake kusalaka kivuvu yana tata nzambi moto wana azana elike reeta na tata nzambe apambola kaye wana asenga kanzambe apesa kaye soki azaka kana eliki ya solo lokola balobi na biso eliki ya bana ya nzambe ya solo kele ke swali kambo wana azokutana mikakatu wana azomona makama wana ezoyela ye bitumisi ya ndenge na ndenge ezala na mosala na libota na kati ya libala na ye bana na ye ezala bamaladi ya ndenge na ndenge ye alobi na biso muntu inake kusalaka kivuvu na tata nzambi ke kusakumunwaka nina yina pangi ya munu yani kena kuzonza ti béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel est l'expérience nina yina kedika tata nzambi na suka yai yani sola kusuna mansagasa yange ngeme lala ngeme bwaba na ndosi ya imbi ngeme lala kaka na kati ya bazeshek ngeme na kufumuka kaka na kati ya deception ya ngolo me Yesu kena kuzonza na beto kivuvu kia bana banzambi eliki ya bana ya nzambe to bwakisa eliki ya na biso te pona wana nzambe akopesa biso wana tozana ngo posa yango wana moninga nanga ndeko nanga mwana na nzambe zonga na maloba ya nzambe pokolo akopambola biso lobi ezalaki lingomba ya batesalonika Pauli azokomela mokanda oyo melelo mokanda oyo eyina yonanga beto kusikila demeurer dans le Seigneur beto kusikila na katikati ya tata nzambi yani ke kupesa beto yina beto kena ya unsatu yani mosi yani kena kuzonti na mpeve ina beto kutabu tambulaka leo tuka na mbatukunu yani kena kuzonza na beto l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ba me kuzonza na beto elikia ya bana na nzambe yani mosi mpeve aussi ke kutaka kimbange na beto ti beto kele babane ya nzambi bika nzambi kusakumuna mambo yayo bika nzambi kusakumuna nge yani kusakumuna na munu beto kulosa kivuvu ya beto beto kusikila na mambo ya tata nzambi amen Amen. nina yina beto ke kuresite kibuku ya mambo ya nzambi ina beto kena kulongoka mbala tatu beto ke kuyimbila mukunga me yina ngekina kuresite ya na kati kibakala nyonso na kulakisa ba menasi ya ngekina kubwa bana Acte 4, 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Nouveau colon, nous avons ça.
maloba ya nzambe elikia na bana na nzambe elika ya bana na nzambe o bandeko ezali ya solo tokolo na biso Yesu Kristo basia soki tosengi tozana elikia ti apesa biso wapi likambo ezotungisa yo nini ekotisi yo so 60 jours oyo wapi likambo ezomonisa yo pasi peut-être ozana kati ya boloko peut-être ozana mbeto ya l'hôpital peut-être ozolela na kati ya ndako peut-être mobali akufi to mwana to ndeko makambo eza nzinga siko tokobondela lokola balobi na biso kivuvu ya bana na nzambi voile na kivuvu zalana elikia ti oyo tozosenga nzambe akopesa biso yango tobondeli tata na biso yo zana likolo molimo mosanto tolingi kopesa yo moma oyo ya mabondeli lokola to réciter mbala misato et Seigneur et maintenant Seigneur vois leurs menaces et maintenant Seigneur vois leurs menaces ntango moni biso mbala na yo misoso liti bana na ngaba zana makambo ebele wana ezo silisa kondima na bango kasi na tongo yoyebisi biso elikia ya bana na nzambe kivuvu ya bana ya nzambi samutima zono dikade ina kutekitilaka beto bakubali tiaka bena kivuvu na tarisi yange memambu yange mekuisa na kuzoza na beto tibene fona kuvutula matondo na tarisi ya tata nzambi ina nzambi kusolaka beto na kusolaka beto tuka na mbatukulu ina nge kuzolaka beto nge kusolaka beto tuka na mbatukulu yake bena muntu ke résoudre problème ya tata yake bena muntu ke kunyakisa kimbevu ya tata yake bena muntu ke pesa solution ya mama yake bena muntu ba mambo ya mutindu na mutindu ya bensabi kena kukwamisa kizingu ya babantu onge kena kutala mama yani kene fola yani kena kutila na kati ya kufuiri ya yanji yani kena kulakisa et maintenant Seigneur vois leurs menaces ya bimbevo tata nzambi bimbevo ya mutindu kena kuningisa bankwa Kristo bimbevo ya pauvreté bimbevo ya kodo makulu onge mekutala kisielo ya tata nzambi yani me fatigué yani me kuma meme na ide yako na kufanzutu yani kena kulomba lufwa samuti banzomone ya mutindu na mutindu ba menasi ya mutindu na mutindu kena kukumina yani ebeto kena kulakisa ba menasi na natarisi yange samuti ngeme kuzonza na beto kusikila na nge mfumu ekivuvu ya bali ya nzambi nina kati ya kivuvu ya makele katata nzambi beto kena kundie kola ba miele ya beto banitu ya beto bayinzo ya beto makane ya beto mekota na malema ya ngitukulu o ya bensabi kulumuka ya Yesu Kristo samuna kupesa mfutu na diabu ya mosi na mosi kulumuka ya mpevu ya longo talakisielo ya bantangu nyonso ya dikena kubwaba na bandosi ya sisi bagena kutula ni na kati ya bandiamu bagena kulanga yani bagena kukumula yani toki timu ya accident toki timu ya mfwilu mekutelama yani kena kulakisa ba menace yonse na ngeta tanzambi o matondo mutindu ngeme kuzonza na beto kivuvu ya bani ya nzambi beto kena na kivuvu ya beto na tarisi ya nzambi chinyoso beto kulomba ngenge kufangila ka beto talakisielo yani bame proclamer ya deja na mjomba ko opere yani pelo kwa opere yani yetete me operation ka gena kutalana talakisielo yani kena kimbevu ya bakisma myome fibrobi mbevu ya mutindu na musindu tata nzambi ina kena kuzenzisa kimini ya babantu na kilokola yai ngeti elikia ya bana na nzambe kivuvu ya bani ya nzambi nina kivuvu ya makeleka ina nge kuzorisila kabeto beto kena kutonda na nyosi na nge kuvangila kabeto wila beto bonso kele zola na lemfu yange na kumbu ya Yesu amen matondo batata na bamama yai ni mama longi milambi kama Helene me kutuarisa kilokola yai na commission technique ya Kilombo 46 beto mekusala kintwaji matondo kilumbu ya mbote na bisika nyosi na beno kele
beno tatamana kusala kivuvu ya beno ya bani ya nzambi betu ke kutelama na kumanisa kunga ya kumanisina nzambi utusakumuna tubabotono tulendo longa beto vunga beto sakumuna beto nungisa beto kembo na masika ke kupesa manange tatamana kusiamisa kivuvu ya babani ya nzambi nyonso samuti beto kena kuvingila na kivuvu nsilulu nge kusililaka beto ya kukotoswa na kimfumo ya mazulu ni matondo tata nzambi beto zola kuvukisa bandinga ya beto na kusala lusamulu ya 24 peya ngei mfumu eto yenzambi eto ufweni mutambula mkembo yenzitusu yelulendo kadingeye waskema bya byonsono muja luzolo lwaku byakala yebyasemwa. Amen. Amen. Bika beno kutambula lusakumunu ya mfumu. Bika nzambi mpungu kalusakumuna ye kalukeba. Bika nzambi mpungu kalulevokila. Bika nzambi mpungu kalubangu muna kisizikiandi ye kaluvana yenge kuele mfu kuvutukili mvu munkumbu wa mfumu wetu Yesu Kristo mumekulomba mutindi na amen. Amen. Matondo kilumbu ya mbote babani ya nzambi beteke kuenda na lisulu yeye.